ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی، وہ اٹھا کے جو ہے کھودال سے اٹھا کے جو ہے نوٹ پھینک رہا تھا، اتنے اس کو نکالنے پڑ رہے تھے اور لوگ اٹھا رہے تھے، بارش برسات ہو رہی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ امت کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ان کو دیکھ کے IMF کے قرضے وغیرہ لوگ اتاریں اور جو ہے جان چھڑیں۔ 24 گھنٹے یہ غریبوں پہ ہی چلتے ہیں، عورتوں پہ چلتے ہیں، دین مال عزت لوٹتے رہتے ہیں، نہ غزہ آزاد کر سکتے ہیں، نہ کشمیر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، نہ IMF کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ سارا پیسہ اپنے دین ایمان کے وجہ سے یہاں ہی تو لٹاتے ہیں۔ ساتھی نے اچھا سوال کیا کہ لوگ کیا خاص وجہ ہے کہ اس مہینے کو ہی لوگوں نے مخصوص کیا ہوا ہے مختلف بدعات کے لیے، اور مختلف جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے کون سا فرقہ زیادہ ان چیزوں کو پھیلاتا ہے۔ اور بات صحیح ہے کہ جو صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، تصوف بعد میں اسلام کے اندر ڈالی ہوئی چیز ہے، یعنی شریعت الگ ہے، طریقت اور تصوف الگ ہے۔ جیسے کہ انہوں نے جس طرح رہبانیت وغیرہ یہود و نصارہ میں یا ہندوؤں میں ہوتی تھی، ان سے انہوں نے نکالا۔ کچھ لوگ عبادت کے لیے الگ ہو گئے، دنیا داری سے الگ ہو گئے، جبکہ یہ بھی شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ان کے اندر دیگر گمراہیاں جو آگے خطرناک قسم کی تھی، شرک تک پہنچانے والی، قبر پرستی، میلے ٹھیلے، چادر چڑھانا، اور سب سے گھناؤنی چیز تو وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، کہ ایک بندہ جو ہے تصوف میں اس کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، وہ اور اللہ ایک ہو جاتے ہیں۔ حلول جو اصل منزل ہے انسان کی، سب سے بڑی معراج ہے کہ وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور وہ ایک ہو جائیں، یعنی اتنی اپنی معراج پہ پہنچ گیا، انسانیت کے اصل مقصود پہ پہنچ گیا۔ تو یہ شرکی عقائد ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ بدعات آتی رہتی ہیں، فلانا عرس اور میلہ اور شب رات اور شب معراج وغیرہ مختلف یہ مناتے رہتے ہیں۔ اور جو روافض ہیں، جن کی ایک مثال دی میں نے آپ کو، کنڈے، جو سنت سے خود بھی دور ہیں، سنت والوں سے نفرت کرتے ہیں، سنت کے جو سب سے بڑے تھے صحابہ کرام جن کی پیروی کرنی چاہیے ان سے نفرت کرتے ہیں، تو وہ خود بھی سنت پہ نہیں چلتے، لوگوں کے لیے بھی چاہتے ہیں سنت پر نہ چلیں۔ ان چیزوں کا ایک اور بہت بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے، جو پچھلی امتوں میں بھی تھا یہود و نصارہ پہ، اور اس امت کے اندر بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، لا تتبعن سنن من کان قبلکم، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ بالش جس طرح بالش کے برابر ہوتا ہے، جوتے کے برابر ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ان کی پیروی کرو گے۔ تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون
अम्वाल अन्नासी बिलबातिली वसुद्दून अन सबीलिल्लाह। ए ईमान वालों, जो अहबार और रहबान हैं यानी यहूद व नसारा के उलमा और जो दरवेश सूफ़ी टाइप लोग होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, लोगों का माल खाते हैं नाहक। माल खाकर भी अल्लाह की राह नहीं बताते, अल्लाह की राह से रोकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का, पीर फ़कीर सूफियों का पेट का मामला होता है। मज़ारात पे उनको चंदे मिलते हैं, चढ़ावे मिलते हैं, हलवे मांडे मिलते हैं, उनको चीज़ें दी जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। कितना उधर जमा होता है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो थी, वो उठा के जो है खुदाल से उठा के जो है नोट फेंक रहा था, इतने उसको निकालने पड़ रहे थे और लोग उठा रहे थे। बारिश बरसात हो रही थी। लोग कहते हैं उम्मत के पास पैसा नहीं है। इनको देख के IMF के कर्ज़े वगैरह लोग उतारें और जो है जान छुड़ाएं। तावीज़ गंडे ये गरीबों पे ही चलते हैं, औरतों पे चलते हैं, दीन माल इज़्ज़त लूटते रहते हैं। ना गाज़ा आज़ाद कर सकते हैं, ना कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं, ना IMF के लिए कुछ कर सकते हैं। सारा पैसा अपने दीन ईमान के वजह से यहाँ ही तो लुटाते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जब ही तो जो सही सलफ़ी लोग हैं, आप देखते हैं जब देखो अक़ीदे की बात करते हैं, शिर्क छोड़ो, बदअक़ीदगी छोड़ो। लोग कहते हैं दूसरी बात है कोरोना महंगाई है, हुकूमत ये कर रही है, बाहर वो हो रहा है। तो ये इस सबब से होता है। आप देखें माल भी आपका इधर चला जाता है, इज़्ज़त तक आपकी लुट रही होती है, ईमान आपका लुट जाता है। जबकि अल्लाह की मदद तब आएगी जब आप अपना ईमान से रखेंगे। आपके माल दौलत इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला बरकत देगा। तो जो शिर्क में मुब्तला होते हैं, चाहे वो कोई हुकूमती मनसब पे हो, आवाम हो, वो अपनी उस बदअक़ीदगी की वजह से वो काम नहीं कर पाता जो एक मोमिन से मतलूब होता है। ना वो जिहाद कर पाएगा, ना वो अल्लाह की राह में कुछ कर पाएगा, ना उसके अंदर वो गैरत पैदा होगी। ज़ाहिर सी बात है वो कमज़ोर होगा, उसका दिल कमज़ोर है, वो अल्लाह के अलावा गैरों पे भरोसा करता है। जो कमज़ोर सहारे हैं, जो कोई मदद करने वाले नहीं हैं, तो फिर उससे कैसे मतलूब है कि अपना अक़ीदा सही किए बिना ये तमाम चीज़ें मसाइल हल हो जाए। नहीं, इसीलिए कौम पस्ती में चले जाती है, उनकी मईशत तबाह हो जाती है। सारी चीज़ें इस वजह से हो जाती हैं। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है, फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इन्हें चाहिए इस घर के रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने भूख में उन्हें खाना खिलाया, खौफ से अमन बख्शा। तो हमारी बदअमनी की भी हालत है, खौफ अमन नहीं है, मईशत भी तबाह है, क्योंकि ये लोग फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत नहीं करते, इस घर के रब की खालिस इबादत नहीं करते हैं। वो गोलड़ा शरीफ में भी जाकर वो चीज़ें करते हैं, और दादा के पास भी जाते हैं, यहाँ पर बरी इमाम के पास भी जाते हैं। तो उन्होंने शिर्क किया हुआ है, इबादत खालिस उनकी नहीं है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है दीन माल वगैरह ये तमाम चीज़ें लुटती हैं, और जो है कभी भी हालात ऐसी कौम के नहीं सुधर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये तमाम बुराइयाँ अपने उरूज पे थीं। फ़वाहिश, मुनकरात, नाइंसाफ़ी और बड़े का छोटे को खा जाना, हुकूमती मज़ालिम, रोम व फ़ारस की ज़ालिम सारी हुकूमतें सब मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ से शुरू किया? अक़ीदे की इस्लाह की। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जितनी भी तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जिनको भी पुकारते हो, बड़ी बड़ी हस्तियाँ हों, वो इबादत के लायक नहीं। शिर्क छोड़ो, नबी की सुन्नत पे चलो, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आती है, खैर व बरक़ात आती है। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन इंशाअल्लाह।